A pleasant afternoon to each and everyone. So this afternoon we're gonna discuss another masterpiece which is entitled Frankenstein and is written by Mary Shelley. So without further ado, let's proceed to the background of the author. So Mary Shelley was born on August 30, 1797 in London, England. She is known for being an English romantic novelist, and her best work was, of course, The Frankenstein. Frankenstein is a seminal work of romanticism and a gothic horror that is also considered as one of the best and or one of the first science fiction novel. She is also a daughter of William Godwin and Mary Wollstonecraft. She also has a half sister, an older half sister rather, named Fanny Emily. So at age 19, she began writing The Frankenstein. At age 21, it was published. So imagine how successful she was during that time. Some of her works are Valperga, Perkin Warbeck, Ludor, and so on. On February 1, 1951, Mary Shelley died due to brain cancer. Now let's proceed to the background of the literary piece. So Frankenstein is a Gothic novel written by Mary Shelley. Of course, I've mentioned that already earlier. So the story actually originated from a ghost story challenge during summer. And she started this novel at a young age. Just like what I've said earlier, she was only 19 when she began writing The Frankenstein. And when she was 21, it was published, right? She was so successful during that time. And the story reflects scientific ambition, creation, responsibility, and danger of unchecked progress. So later on, we'll find out what actually happened to the creation of Victor Frankenstein. So now let's proceed to the summary through plot structure. Let's find out what's actually Frankenstein is. A pleasant day to each and everyone. My name is Christina Samoyo, and I'm going to discuss the exposition of the Frankenstein. The childhood background of Victor Frankenstein is in Geneva, Switzerland. His loving family, his father, Olaf Holmes, the mother is Caroline, and his close bonds with his adopted sister, Elizabeth, and his friend Henry Clever. These early chapters describe a warm, caring environment, one that grounds Victor's character and shows how he was raised with values and kindness, education, and affection. And now, the story begins with the frame of Robert Walton, a sea voyager exploring the Arctic whom we met through his letters to his sister. Early on, he finds Victor Frankenstein nearly frozen, chasing something across the ice. From the young age, Victor displays a strong curiosity towards science and natural philosophy. He becomes fascinated by the secrets of life and nature. His values shift from the gentle, familiar words into a passionate search for knowledge. Ma'am, good afternoon everyone. So, I'm Jomina Judy Savidad, so I'm gonna explain the rising action of Frankenstein. So, di ba, we all know that Frankenstein is created by Victor. The monster that he created is being left out in the world, like of the story Mary right? Mary Shelley writing, di ba? So, sa rising action guys, i-discuss lang man niya or gi-explain and analyze niya ang unsay feeling sa monster. So if Victor created a monster, di ba, nahadlok siya, horrified siya sa monster niya hanggang create. So gi-abandon niya ang monster. So ang monster is bro nasuko siya, nalain siya kay nganong gi-abandon siya sa iyang creator, nganong gi-abandon siya sa iyang only friend, only a company niya. So pag-abandon ni Victor sa creation or sa Frankenstein,
dito nag-ano ang gusto magsalamuha sa mga tao ang Frankenstein o ang monster or ang creation. Gusto niya magsalamuha sa mga tao kay gusto niya friend. Like everyone knows naman kung ma-left out ka or biyaan ka, gusto niyo ka ng mag-comfort sa mga, like, diba guys? So, ang gihimo sa monster kay nasuko siya, kay na ano na siya, ginaaway lang siya sa mga tao na yang ginaduulan, ginaaway lang siya sa mga people. So yang gihimo is nagbalik siya sa laboratory na yahang gi-create or sa pagka-create good niya, pagmata niya, di ba kay nagmata siya sa laboratory. Katong laboratory na to is kay Victor. So nagbalik siya dito, and then napagtanto niya na wala gud siya, no one and anybody don't want him. So ana siya na, ay sige, maghiganti ko kay Victor, patyon ako iyang younger brother. So pagpatay niya sa younger brother ni Victor, which is si William, pagpatay niya kay William, so nagilty na sad si Victor kay naapay napatay na si Villian, which is dili lang yahang manghod, napod tong si Justin, napuno siya og kanang guilt, napuno siya og sadness kay ako man ning creation, dapat gipaglaban ako, dapat na ako sa side sa ako ang creation, dapat gidawat na akong creation. So nag-adtog mountain top si Victor. Dito na ano niya ang monster, nagmeet sila sa monster. So ana ang monster sa yahan na nganong dili ko nimong gusto, nganong dili man ko nimo, nganong gi-abandon man ko nimo, daghan gipangutana ang Frankenstein sa iya. So ang gihimo sa Frankenstein, nagbeg siya kay Victor na please maghimo og female companion para dili na ko magpatay, para dili na ko ma-outcast, dili na ko nanakoy kauban. Po si Victor is nahadlok siya kay kabalo siya na mudaghan ang monster if maghimo siya female companion. So mao to ang rising action, guys. So now, let's proceed to the climax. So one cold evening, while walking in the mountains, Victor met the creature, who sadly begged for a female companion, saying, "I am alone and miserable. Man will not associate with me." Feeling pity but also fear, Victor agreed. But while creating her, he became afraid that another monster might harm people, so he destroyed his work. Angry and hurt, the creature shouted, "You have destroyed the work which you begun. I shall be with you on your wedding night." Later, when Victor and Elizabeth got married, he was haunted by the creature's threat. That night, he heard a scream and found Elizabeth dead, strangled on their wedding bed, while the creature stood at the window, smiling in victory. Soon after, Victor's father died from grief, leaving Victor broken and alone, his fear turning into anger and a strong desire for revenge. One lonely night, wandered si Victor sa mountain to find peace from his sorrow and guilt. Kay lagi sa nahitabo siyang brother na si William. So, apan atong gawandered siya, ning kalitog appear ang monster, which is nakafeel og hadlok and anger si Victor. However, nawala lang kaning nagstorya ang monster sa iya, ha. So ato before nag-request og something ang monster, gikwento niya ang ihang mga kaagi bitaw, kaagi nganong hantong siya sa ingani. So ato gikwento niya nga gipagtaboyan siya sa mga tao, gipasakitan siya physically kay lagi monster siya. Lahi siya sa ibang tao, lahi ang physical appearance sa ibang tao, which is kanang hadlok jud. And then ato gipagtaboyan siya sa mga tao, and then dire niya na-meet ang katong the Delacy family. Ang the Delacy family, kung ano siya kanang nakapuyo ni sila sa small hovel or kanang cottage bitaw beside a forest near a village in France. So diri ang kaning the Delacy family is kanang papa and dalawa ka anak, lalaki and babae. So diri ang monster is nagpuyo siya dapit lang pud sa kaning nga balay, and habang stay siya dito sa iyang cottage ang monster, ginaobserbahan niya ang kaning nga family kung paano sila mamuyo, paano sila magstorya, as in ginaobserbahan jud niya. And while ginaobserbahan niya each day or every day nga ginaobserbahan niya is kanang maano bitaw siya, murag
na-attach siya. So ginatawag niya ni nga kaning dili si family as iyahang protector nga na magprotekta sa iyaha kay film ano magud niya is butan nga dili si family kay lagi ginaobserbahan niya, and then na ano na pud niya nga if sad, if happy sila mahappy pud daw siya, if masad sila masad pud daw siya. So na-attach na siya. So ato sa sige niya og kanang sa sige niya og sa tawagan sa sige niya og observe sa family, nakatuon na siya og mga words nila, nakabalo na siya magstorya, ano na po siya books. Oo, gabasa na po siya books. So dito siya nakatuon, dito siya murag naging kung ano pa, murag naging bright bitaw, may alam bitaw. So mauto ito niya nabalaan. And then kaisa na is gusto na niya magpaila-ila sa kaninga family kay lagi yaha doning protector. However, mahadlok lang siya, wala siya courage kay lagi siyang appearance, basi mahadlok siya, basi i-reject siya. So mao to one day ang nabilin lang sa balay is ang papa. Ang papa magudani nila is bulag. So mao to ning hawa ang mga anak. And then mao to nagka-courage siya nga maadto sa kanang balay. Mao to pasulod siya sa papa, and then istorya niya nga niyang hitabo sa iya, walay magdawat sa iya. So mao to habang gakwento siya is naabot ang mga anak sa papa, and then nahatlok sa iya. Mao to physical na pud siya, gipalayas siya kanang basta kanang nahadlok sila, gipagtabuyan siya. Mao to dito na realize nga dito niya nakuan nga suko siya kay nganong walay magdawat sa iya, nasuko po siya kay Victor kay nganong gi-abandon na gud siya. So mao to dito niya nakuan nga pangitaon niya si Victor, and then mao to ning lakaw siya, nagipangita niya si Victor, and then dito niya nakita katong pagkamatay. Dito niya nakita itong igsoon ni Victor, which is iyahang kipatay. And then, so, darian na, nag-meet na sila. And then, darian, nag-request siya kay Victor nga, himui ko o kompanyon. Kay if, himui ko kompanyon, nag-request siya, himui ko kompanyon. Kay if mabuhat, if mag-agree ka, dili na ti ka sa mukon, muhawa na ko dili, and wala na mapahamak pa nga mga tao. So, sa moto, ni-agree si Victor kay out of fear lang po God. So, moto, ni-agree siya. So si Victor nag-travel siya sa island, kauban niya to sa iyang friend na si Henry Carval. And then mao to secret lang niya pag-create, nag-stay sila sa isa ka cottage, si Henry og si Victor, tapos gaadto na po siya sa Picas na cottage. Kay dito niya ginabuhat ang another creature. So mao to pagbuhat niya sa creature, nahadlok siya, naka-feel siya og hadlok. So mo to iyang giguba. So apan niya, while iyang ginaguba to, nakita day sa monster. So mo to ang monster nga siya nga nganong imuha magiguba ang imuhang gibuhat. Nang imong gibuhat, I shall be with you on your wedding night. So mo to sa sobra kahadlok ni Victor, ning dagan siya, gikuha niya to iyang gi-create iyang gilubog sa dagat niya. Pag abot niya dito sa cottage nila Henry, dito gipatay si Henry, and then na kasuhan pa siya ato kay siya lagi daw ang nagpatay kay Henry. And then mo to nakalaya ra pud siya, gidalaw siya siyang papa, and then nagbalik sila sa Geneva. And then pagbalik nila sa Geneva, dito na nila giplanuhan ang kasal nila ni Elizabeth. So mato nakasal na sila ni Elizabeth, and then syempre after nila kasal, naglaag sila, nagsuri-suri sila bisag asa, and then nag-honeymoon. So sa ilang honeymoon, one evening night is nag-check-in sila sa isa ka inn. So mao na to si katong gabi na nasa room si Elizabeth ginaingon niya si Victor nga maadto na lagi sa room kay gabi na, pero si Victor is kanang anxious kay siya ba nang dili siya mapakali kay lagi basi tinudon sa monster katuyang giingon. So mao to si Victor habang gahulat lang siya sa gawas, kanang dala siya siyang pistol, and then habang gahulat siya, nadungog niya ang syagit ni Elizabeth sa taas. So sobrang niya ako nagdali siya og saka, and then nakita niya dito Elizabeth nagbitay ang ulo sa ilahang bed, tapos
dito nakuan siya, nakita niya si Elizabeth, nakita yung ulo, duguan, and then si Victor, murag out of shock good na, kuyapan siya, and then naka-recover lang po siya pila ka minutes, and then pagka-recover niya, tingala siya, nganong ginatapukan ang mga trabahante sa inn. So dito, giwaklin niya ang mga trabahante, and then nakita dito, gihag niya si Elizabeth, kay kanang jud siya ba, kanang nagluksa siya sa pagkamatay ni Elizabeth. So mauto, yung gihag si Elizabeth niya, paghangad niya, nakita niya sa window ang monster. Ang monster pa jud is kanang gasmile gud siya, nga ginasungog siya, murag ginapamukha siya na ngano bitaw imuhang giguba, ang imuhang gibuhat, mo na imuhang kuan karon. So mo to ginasungog siya sa mura siya, ginasungog jud siya sa monster mo to, sa sobra kala out of emotion ni Victor, gikuan niya yung pistol niya, iyahang gipaputukan ang window, pero wala na igo ang monster. It's because nakadagan siya. And then ang katong mga trabahante is nadunggan pud nila ang paputok pod sa pistol. So mao to gitudlo ni Henry, di ba, gigukod ni Henry, ni Henry, gigukod ni Victor ang monster. Mao to nadunggan sa mga trabahante, iwa man na absent. So mao to gitudlo ni Victor ang dalan kung asa ni dagan ang monster. And tapos na-realize niya ang iyahang papa o iyahang kapatid. So mo to nagdali-dali siya balik sa Geneva para i-check ang iyahang papa and brother niya. Pag abot niya dito, so nakampante lang siya kay safe. Tapos mo to natingala iyahang papa nganong siya na lang daw nabilin asa daw si Elizabeth, siya na lang daw nibalik asa daw si Elizabeth. So mo to gikwento ni Victor ang nahitabo, and then mga pila ka days namatay ang papa ni Victor, kay wala niya nakaya ang pagkamatay ni Elizabeth, ang grief bitaw. So mo to dito na nga si Victor is nagplano na siya sa iyahang revenge sa monster. So after pagkapatay ni Elizabeth, so nagluya si Victor, kaya syempre namatay ang wife. So naguli siya sa ila sa Geneva, and then gipangita man siyang papa kung asa daw si Elizabeth. So ana siya nga namatay daw yung asawa ingana. And then after ato nang naluya po diyang papa, so andun nga namatay po. So wala na siya nabilin sa iya, namatay na yung relatives, yung papa, yung asawa, yung mama, yung igsuon, pati yung best friend si Justine. So after ato nag-seek siya revenge, kaya gusto niya yung patyo na lang po ang monster. So ato nag-ato siya sa lake, and then gihabol niya ang monster. So na ay mga messages nga ginalive ang monster. So mauna yung guide nga para matuntun niya ang monster. So ang mga isa sa mga gibili niya nga message is ano siya: "My reign is not yet over. These words were legible in one of these inscriptions. You live and my power is complete. Follow me. I seek the everlasting ices of the north, where you will feel the misery of cold and frost, to which I am impassive. You will find near this place if you follow not too tardily. A dead here, eat and refreshed. Come on, my enemy, we have yet to wrestle for our lives, but many hard and miserable hours must you endure until that period shall arrive." Ana siya. So mauna iyahang murag sign nga guide niya kung asan napaduol ang monster or asan dapit ang monster. So mauto ng murag pag-abot dito kay sa sige niya gabol nauna ang monster, syempre nauna gito, and then naay nakakita sa monster ng utan na siya. Tapos sila, oo, naay nag-agi diri, taas siya nga murag taas siya, nagdagal-dalagan sabay ang mga iro, siya. So murag tapos si Frank syempre tugnaw na pagtuluyan na siya ba. So andun nga na-collapse siya dito. And then dito nakita ni Robert Walton dito niya nakita si Victor nga nagaluyan na. So si Victor, story niya kay Robert ang iyang mga kaagi nga nung nabuhat niya tong monster nga na. And then siya nga gipa-promise ni Victor si Robert nga patyon niya tong monster. And nga siya patyon ni Victor ni Walton ang monster kapag dili na gud siya
makapambiktima pa sa uban ba. So that's the end of falling action. And finally, for the denouement of Frankenstein, Victor dies aboard Walton's ship, executed by his relentless pursuit of the creature and consumed by the grief and regrets. His body is discovered by Walton's crew and this signals the end of his tragic arc. Now, diriya is nag-connect ni siya sa exposition and to the denouement. And naabot ang creature, nag-appear siya sa dead body ni Victor. He mourns his creature, expresses sorrow and remorse, and reveals that his true motive was loneliness and suffering rather than pure evil. Now, ang monster or ang creature experience the consequence of rejection and isolation, and in a sense show more humanity than Victor did in his recklessness. Meanwhile, Walton decides to turn the ship around and abandon his dangerous quest for the Northern Pole. Influenced by the tale he has heard from Victor, the adventure motif circles back. What began as exploration ends in retreat because human ambition exceeded moral limits. So, characters. So, the first character is si Frankenstein or si Victor Frankenstein nga siya tong scientist na nag-create siya sang creature na nag-cause ayang trouble. So, siya ang ato ang protagonist. Next, kay tong monster, siya tong creature na gibuhat ni Frankenstein. So, describe siya sa novel as 8 feet tall, hideously ugly creation by Frankenstein. Next, kay si Henry Clerval. So Henry Clerval is siya ang best friend ni ni Frankenstein. Siya po tong ang nag-nurse sa iya or nag-alaga sa iya tong time nga nagkasakit si Frankenstein or Victor Frankenstein. Next is Alphonse Frankenstein. Siya tong father ni Frankenstein. And next, si William Frankenstein. Siya ang younger brother ni Frankenstein. Next is si Justin Moritz. Mauni siya tong servant sa family ni Victor. And then, siya tong napasanginlan nga siya daw ang nagpatay kay William, which is ang brother ni Victor. So, pero actually ang nagpatay ato kay ang monster. Next kay si Beaufort. Mauni siya ang merchant and the friend of Victor's father. And also siya ang father ni Caroline Beaufort, which is ang mama ni Frankenstein ni Victor. Next is ang De Lacy. Si De Lacy, mauni siya tong blind na father ni Felix og ni Agatha. So dito po naka-feel og treatment na tama gud si monster, naka-feel siya og humanity treatment ba, mao to murag kay blind man ang De Lacy, di niya makita ang appearance ni monster. Kay ang ang pagkaingon sa monster kay De Lacy is ang daw siya, traveler lang daw siya. Next is ang si Felix. So mao ni siya tong brother ni Agatha na anak ni De Lacy. Tapos maon ni siya tong naa siya fiancé na si Agatha. So dito pud diri si Felix, diri nakatuon og mag-learn og read and speak ang monster. Next is si Agatha. Man ni siya ang igsuon ni Felix and ang anak ni De Lacy. So next is si Safi. Si Safi is ang fiancé ni Felix from Arabia. So next si Caroline Beaufort. Mao ni siya ang mama ni Frankenstein or ni Victor. Next is si Margaret Saville. Mao ni siya tong sister ni Robert Walton nga iyang ginasulatan og letters. Si M. Waldman, mao ni siya to ang professor ni
tawag sini professor ni Frankenstein nga marag dito niya na marag nag-spark gud niya ang interest sa science. Nang next is si Mr. M. Kremp. Siya to ang na professor pud niya sa Ingolstadt, tapos gidismiss niya ang study ni kay waste lang daw to, og gi-encourage niya nga mag study ulit si Frankenstein. Si Mr. Kerwin mao na siya tong magistrate nga gi-accuse niya si Victor nga siya daw nagpatay kay Henry Clerval. Again, hi guys, once again. So I'm gonna explain the settings to you guys, or where the Frankenstein happens, guys. So first of all is Ireland. Ireland is Victor's boat is blown off course to Ireland, where he is accused of murdering his friend Silbar. The settings of Ireland adds to the sense of chaos and tragedy that unfolds. Next is Scotland. Victor travels to Scotland, where he meets with a professor who helps him create a companion for the monster. The remote and rugged landscape of Scotland adds to the sense of isolation and foreboding. The next is the Orkney Islands. Victor creates the female monster on a remote island in the Orkneys, but destroys her before she comes to life. The desolate and isolated settings of the Orkney Islands underscores the themes of loneliness and rejection. Next is University of Ingolstadt. Victor studies at the university in Bavaria, Germany, where he creates the monster. The university settings highlights the scientific advancement in the pursuit of knowledge that drive the plot. Next is the Alps. Excuse me. Victor and his friend Henry Serval take a trip to the Alps, where Victor has a confrontation with the monster. The majestic and awe-inspiring landscape of the Alps serves as a backdrop for Victor's inner turmoil and struggle. Next, the Arctic. The novel begins and ends in the Arctic, where Robert Walton's expedition discovers Victor's Frankenstein story. The harsh, icy landscape serves as a backdrop for the scientific exploration and the pursuit of knowledge. Next is Geneva, Switzerland. Victor's Frankenstein's hometown, where he grows up and develops his passion for science. The warm and loving atmosphere of Geneva contrasts with the darkness and isolations that Victor's later experiences. So that's all the settings, guys. Let's proceed to our narrative devices. So for our first narrative devices, we have foreshadowing. Victor often predicts his own misery because of creating the monsters. So Mary Shelley uses foreshadowing to build suspense and hint at the future events. Para sa atong early in the novel bitaw, tungod sa iyang pagka-obsess ni Victor with uncovering the secrets of life, it foreshadows the disastrous consequence of his experiments. So mao to, and another example ito is kanang ihab itong mga nightmare ito, mga nanay hint na na-adjust something na mahitabo, bad na mahitabo in the future. Next, we have symbolism. For our symbolism, we have light, fire, ice, Adam and Satan. Light symbolizes knowledge and enlightenment. Fire represents enlightenment but also ignorance and distractions. So, this interplay between light and darkness mirrors the struggle between science and morality.
Now we have ice. It symbolizes isolation and emotional coldness. So, coldness of having no human warmth. Katong for example, basta na is katong gi-follow ni Victor sa IC North ang monster, and then it shows si Victor, it shows how his work has made him alone. And then while na-follow ni Victor ang monster is wala siya ka-feel og cold. It's because anad na siya maging alone. Yes, anad na siya maging alone. And si Victor, habang gina-follow to niya is gasuffer siya because it represents that because he has lost his family and friends. Yes. Now we have Adam and Satan. So ang creature, compare niya yung sarili kay Adam. It's because unlike Adam, he was rejected and left alone, which made him suffer. Diba si Adam is kanang created and wanted love from his creator, which is si God. So si Adam gilove siya, however ang creature is wala siya gilove, gireject siya, which is nag-gilove siya alone, left siya alone, and then nagsuffer siya. And then gi-compare pa niya ang sarili kay Satan. Represents the creature's anger, jealousy, and desire for revenge. Kay lagi tungod anang tungod sa rejection, nakahuna siya nga mag-revenge, nakabuhat siya og something budget kaayo. And then because of rejection, he became evil. Now the next one, we have frame narrative. So ang frame narrative, it's a story within a story, which is katong letter bitaw. Nag-start siya with Captain Walton letter to his sister, and within Walton's letter, narrates ni Victor iyahang tragic story, and na-include po dito ang story sa monster. Yes, which is kanang it allows reader to see the story from different perspective. We have flashback. Victor tells Walton his life story from childhood up to his chasing of the monster. So, di ba nag-meet si Walton o si Victor sa moto? Dito nabalaan ni Walton ang story ni Victor, kaya magikwento. And then, diri apod, katong nag-meet ang monster o si Victor, gikwento pod ni monster ang iyahang mga kaagi, ang iyang mga napagdaanan ng mga kasakit sa kay Victor. So, muna. Now let's proceed to the message. So the message here is knowledge gained without considering its consequences may lead to one's downfall. So it is actually and really evident that Victor Frankenstein created something without even thinking moral and social consequences of his actions. So this or his desire for scientific glory actually blinds him. So you have heard it right earlier. So as a result of that action, his creation leads to suffering, destruction, and ultimately his downfall. So that's it for the message. Now let's proceed to the theme. So, we come up with the idea, ang theme namo is, an individual expresses monstrosity lies beneath humanity and monster alike and not on what is displayed physically. So, di ba kay ang tinod nga monster kay si Victor? And then, diskanning atog the physical appearance sa monster, dili man niya intensyon na manakit, nga na, kay may mo lang man to niya, kay gusto niya mag-revenge kay Victor, kay tungod sa iyang buhat good nga iyang physical appearance, murag dili siya niya gusto nga mangato siya, so murag na-neglect siya sa society. So gusto lang man to niya mag-revenge kay Victor, but si Victor abi kay tungod sa iyang ambition, iyang ambition nga makilala siya, so na wala na iyahang naging selfish siya basta yung tas wala niya ginatake ang action sa iyang consequences. Thank you.